Congratulations. I love you. I love you too. Everyone is asking, where are you? Sorry? Everyone is asking, where are you, if you want to join. Particularly. Hello everyone! Welcome back to my live! Okay! Nangita pa ko diri daghan kay kan. Padaghanon sa nato atong viewers para daghan ang matagaan ba. So nanatay na kung ano ang nanatay na mention si ang una kay si Jean, si Mary Jean. Jean ang una tapos ang sunod Mary Jean. Sunod is Gelda Pipeto, Chyra Grace, Lambukan China, Aaron Amorliza, Balala Gumahad. Dulnan, Clark, Ilzen, Judilyn, Omana Dizon. You can see here. Okay, but what are you doing? I don't understand I'm what you're gonna saying. choose people there. I'm gonna choose people on my comment or the videos they comment. If I choose them and then they're the one gonna have a prize. Okay, but how are you choosing them? By their name. For their comments. Just randomly? Yeah. Happy birthday, Ging! Thank you, Ging! Thank you. Oh, this one I just upload. Oh, that was live pala, giatay. Hello, we can read the comments oh. They're not in English for me. Unta mapilian ko nimo ma'am tuition. Happy birthday, pampalit lag tempered sa CP day kagamay ra na day oy. Charis. Ay kagamay ra na nga problema oy. Kanang mga kailangan ko sa uban ba? Napilihan ta ko ni mo day, ge, wait lang. Mangita ta diri sa comment section. Okay. You want to help me to choose people? I literally don't. You haven't told me how you're choosing them. By name nga. If You the literally comment... just scroll and then choose. Yes. Okay. I stop for... Labik, stop ba? Pisti man siya. Uy, I need to stalk them like that if they deserve it and then go. Okay, that sounds like a job for you. Because I don't know what that means. Okay. Okay, so enjoy. Di man siya malilabot tayo. Maglagot. Magpuning animal. Uy. Happy birthday, Borika. Thank you. Nangita pa ko sa comment section day. Giyatay, katudya ko narabakay ko. Pila na bito ko natagaan bayot. Isa na lang yot. Isa na lang kulang. Isa na lang. Isa ka lamang. Napagaw na ko, Dry. Kasi gi ko live, buntag sa'yo, galay, bantod karon giatay. Mura ba gisugo, wara ba gyud. Don't worry, katong wala natagaan, mag-live na po ta karong 14. O dito na po, matagaan na po, katong natagaan karon, dili na nato tagaan sunod, charis. Mamili na po ta kisa itong tagaan. Okay? Kasabot mo, don't worry, katong wala natagaan karon, wala na swertihan. Mag-live pa man ko sa 14. O, napamoy chance, day. Happy birthday. Thank you, day. Isa na lang akong matagaan. Sige, pag-comment lang mo diya, kay mamili ra ko sa inyo, dira. Pag-comment lang mo diya, kay diri na lang kung mamili sa akong live, dali. Tuturururut. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday
to me. Mura mag-iatay, eh. Share the live. Na mura na kita gasiling aniyot. Share the live. Kalami sa buwad inday sindi, oy. Sa pagtuloy mo sa kung naong bulat. Tan. Ready na ba? Dali na kaya itong live, no? Dali na kaya ko namili. Di na ako magpadula, day. You know why nga nung di ko magpadula? Kapoy kayo na iyot. Kapoy ka na magpadula, iyot. Diretso na lang taghatag. Dindutag tingog. Giatay, napagaw naman gaita. Bali ba? Di bali. Pila na edad mo maring? 25, murang nag-30, kay daghang ni tira. Oh my God, it's dirty. Uy. Napagaw lagi ko, day. Ready na ba? Para masenta na ko ang mga Gcash, B. Kay gikapoy na gyud ko. Isenta na ko ang Gcash, and then don't worry, katuwalan na tagaan. Bawi sa 14, kay mahatag yapon ko. Ang inyong buhaton gyapon, maori gyapon, maginganit ta, mag-live na tayo. Tun. Mara na itong buhaton, mahatag lang good. Panglingaw-lingaw lang ba? Diba? Lingaw-lingaw. $25 ba day kaday? Oh, 25. Mura nag-30. Kadaghang ni tira. Don't worry, day. I'm aware of that, day. Paano man ka mag-26 maring? Sa daw? Ako na day. Ay, puta. Wala din, kasakit na sa kundungan. Yawa. Okay, magmili na ako sa kong tagaan, ha? Okay. Ang akong tagaan si... Dapat kani akong gipangko ng pangalan, ha? Gipang-mention, ha? Mag-message sa IG. Kung wala ka nag-message sa IG, mangita kog lain. Nag-message na rin sila. Daghan naman kayo. Wala man sila nag-message. Mga bugo lagi ni sila. Naglibog lagi kung sa name mo. Bugo man mo eh. Ina lang ko gipang i-comment eh. Kaning dili mo reply. Kaning wala nagkuhan. Nag-send, nag-record. Usay pangalan. Wag yun may madawat ron mga kuhan mo, kulirahan mo. Okay, ang sunod na kong tagaan si... Kasi may pangalan niya, oy. Maluoy, masagtaan niya, oy. Please, be, mag-message mo, be, with your name, be. Kanang inyong name ba?
Dahil naglibog jud ko ninyo. Bahala mo diya kung walay name ninyo di ko muhatag. Tapos gamay ra na sa IG. Okay, dali sa Messenger. Messenger, akong matagaan si... Nga, baga lagi nagnaong ng isa. Nga daw siya madawat. Nga, wala man siya diri. Wala man ako gimension niyang name. Kaning uban no, kay pilingon, mag-message ako Kanya, mura na bagi ang name, layo ra kastanan. Day, akong ipanglista yung mga pangalan diri, day. Unsay pangalan niyo sa Facebook? Mao to, akong gimension. Hindi magbinogo. Happy birthday, Ludi. Wedding na mo karong February 14. Notice them. Love. Thank you. Kung kanina wala nag-message mag-live ko gutro. Okay. Bro, naman ako gitawag diri ganina. Wait lang ha. Okay, yawa. Naus ko screenshot. Wait lang. Sige, wait na lang. Ato na rin ipadayon. Kani si Melody, ging, buluran. Melody. Ang dialysis na siyang papa. Okay, mauna na. Sa pangalan na to niya, Melody. Na-stress ko sa inyo ba? Melody. Ging. Buluran. Dahil, message yung number sa kuha. Dali. Kakatong wala nag-message sa kong IG. So, for tonight, humana na tag-live. Katong walang nag-message akong ID. Katong ipantawag na makoy mga screenshot silang profile. Kung wala sila nag-message sa kong number karon, mag-live ko gutro. Mato'y matagaan, ha? Okay? Thank you everyone for watching me. Nanay 10 kabuk tao nga nakadawat. Mag-live ko gutro. Bisa tong wala nag-message na ako. Moto'y matagaan o gutro. Thank you everyone. Happy birthday to me. I wish all you the best. Mag-jer-jer namin sa kumbana. Okay? Katong wala natagaan karong gabi na. Kung wala mamay swerte, karong 14 mag-live ta. Okay guys? Thank you. I love you all. And we are 2.2 million followers now. Salamat dahil. Napagaw na kong niyaw-yaw-yot. Okay, message me na. Okay, bye-bye. Thank you. See you soon. Kisa itong wala nag-message yung naghatag ng number, magbalik tag live, magmanghatag ta. Bye-bye. Love you tanan. Bye-bye. Thank you. Sorry kay sa uban na wala natagaan. Bawin na lang mo karong 14 day kay manghatag ko day. Okay, bye-bye.